Sige, sarap pa. Balik mo. Pero suwaray na kibluton mo para may pinuto ano. Pero sa may arog ka na liit. Kibluton mo. Ready, 1, 2, 3. 1, 2, 3, action. Yan. Okay, ready. 3, 2, 1, action. Tulong! Tulong! Kiling-kiling. Dalagan, 5D. 3, 2, 1, action. Kiling. Dalagan, dalagan. Sige. Sige pa. Sige. Sige. Na, okay na. Magagandos naman sa poro. Igulan. 3, 2, 1, action. Bagsak talaga tayo. Bagsak mo. Sige, balik ka. Kiling. Okay, cut. Cut. Okay na. Diyan ka lang dyan. Kiling ka, dito. Kiling ka duman. Pag kiling sa wala, tuo, tapos nas na iling mo sa iya. Dalagan. Sige, dalagan. Sige. Sige. Okay. Sige. 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 Okay lang, sir. Kung gusto ko to sa'yo nyo. Tari, gari-gari. Ayo. Gari ko lang, dit na. Gari binagsak na siya. Okay na, okay na. Diyan na, diyan na. Okay na, okay na. Sir, diyan ka lang, diyan ka lang. Tindo ka lang dyan. Okay, ready. Dahil rani ka lang, sir. Rani, rani. Yan, okay, diyan ka lang ha. Ready, 1, 2, 3, go. Sarap ba, sarap ba? Ready, 1, 2, 3, action. Tapos na, pagbagsak sa kamot mo. So, kamot lang. Kamot lang, dapat ka lang. Sige, bagsak mo lang sa floor. 1, 2, 3, go. Ala, sige, sige, sige. Nanarga. Ilang, medyo ko lang. Yan. So kari butang so ano sir. Okay, ready. 3, 2, 1, action.